Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari semangkin badan daula sareng ajunan diperkenankan hadir takdir hadir sareng Allah dalam rangka peringatan tahunan kalaban arepan Bapak Ibu setejah dekik seeka oleh teti ilmu manfaat, teti ilmu sebarokah. Pada setong debu dari Abdullah ibnil Mubarak, beliau adabu siyarus salihin jundun min junudillahi yuthabbitullahu biha quluba ibadihi. Caretana orang gus bagus bila cerita akin, bila diungkap, bila dipelajari, panika minangka salah setong bala tentara Allah setocuan epon Allah memberitahu kepada kita, menceritakan kepada kita tocuna pon apa kaangkui makoko ate iman kabula ipon Allah. Dari panika abdina malam hari mangken epakon etugas sarang tuan rumah kaangkui sakoni metorot kemampuan abdina kaangkui mengungkap salah satu pon apa hikmah sebisa epon tun sarang badan kaula ajunan kaangkui bisa yamalaki dalam kelakuan resa penari. Sepertama badan kaula badimator salah setong dabuna Sayyid Alawi Ibnu Syihab. Beliau ada bu, la matara illa biwasitatis sahab wala ilma illa biwasitatil kitab wala walayata illa biwasitatil mihrab wa Muhammadun sayyidul wujud qama bil mihrabi hatta tawarramat qadamahu. Bahasa raku nggak sebenarnya tak kira beda ojen bila tada perantaraan ondem. Jadi mun beda ondem berarti ampun beda tada beda ojen. Keng mun ondem bakun tak toron ojenah kan berarti keng eduae. Alhamdulillah gelak dan la ojen. Eka dintoh ojen gelak makin punten barokana pengajian. Wala ilma illa biwasitatil kitab, tak kira oleh ilmu kecuali tanpa perantaraan kitab. Orang nikah tak kira alim mon tak ajar ongguan bodoh kiai laduni tak toman ajar keng alim kerua mon beda sebuh paling setong mon beda bener lagi mon beda. Jadi antaran orang ragu nggak linto bila beda hak pilih jaipon kelebun sampai telo ibu pak ibu nikah mon beda. Tapi kaprana sunnatullah fil alam mun tero alema tero penterah pajet usaha munduk usaha asakola usaha andi guru leres petrana ajunan nih ya zamangken berpan arasol baba nega tekor torot ampun jelena kanak lebih biasa tegal mele oning panjenengan jek mon ngajari nak kanak pelengen gingan ni kebon ni padahal di pengajian beda kiai beda ki Said beda ki Bezuni beda ki Muzaki musalla kiai beda kelebun pakun salbut ni apa boleh pah lemben malam ning musalla salbudan ben panikah tegal meleoning jak berak orang ngajari nak kana nggih mele sambian selaku wali murid beda kepedulian dek ka kiai nah
Karena mangken ni banyak tak pati peduli ke guru ngaji nah. Malah kadang guru ngaji na tibi mangken baneka iki tak kata dusin aromasa lebih penter, aromasa lebih gagak ben guru ngaji nah. Beda tak ada. Benih gun beda. Guru etemor beda saya ngocak banyak. Pak bada mangken moret aromasa lebih penter ben guru nah. Pak bada mangken gak dinto moret sebengal ke guru na ngopos hari berarti jujur tak ning ragung tak compok para rabu gula apindaman gak aman gula asal ring Jember bah kabin gak Bakasen gak la mangken na pidato ning ragung dan itu lagi tak badu mau ning jai ragung bada kini kada bu posai dan berarti ini gak jujur lagi wala walayata illa biwasitatil mihrab tak kira oleh pangkat kewalian tak kira oleh pangkat kemuljaan kecuali tanpa perantaraan ibadah di mihrab apa mihrab pak imaman guru tak mihrab tak kira wali mun tak apa wa Muhammadun sayyidul wujud qama bil mihrabi hatta tawarramat qadamahu. Nabi Muhammad kak dito para rabu ibadah pada ding mihrab hatta tawarramat qadamahu sampai sokoh pada kak dito keto beres punten kula ban panjenengan bara kan benih polan seibadah asam urat ngeronyo ini bu banyak ngakan cukup nos tak oneng mangken mak mas deeren mak mas teti penyakit kabeh mak mun lambak dak penyakit lagi aduh ngakan nos dan penyakit ngakan nikah penyakit pah ngakan apa paruwat lagi pak kabala pengumuman kareng ragu penyakit nikah pak 20% dari deeren belum 10% dari pikiran teten ini mun deeren nikah tak pah langsung menyebabkan penyakit pokon jak bi terlebih ser apa nikah si ada bu benih muslim pak tapi Allah si ada bu wa kulu washrabu wa la tusrifu kakan enom kor jak bi terlebih Imun bahnos du perenge ke TV. Ya bar. Sate ngabi saya ketusuk bener angang ngawa. Ceda kembi ngabi delok boh. Poncak bi dalap. Sesaya paling kadang sedeng lah biasa. Mangken itis artis ki dengoda umur 30 mak pak wolo. Dah sobung umur di penyakit jantung padahal tak aroko hidup sehat olahragawan bahkan diet napa diet ini kan bahasa Inggris diet candeng gantung bener mangkan pada dabuna ulama min kibarit tabi'in Syekh Hasan Al-Basri ada bu pedengin tetenin innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rahata war-rauha fir ridha wal yaqin sangkuna Allah kalaban adila Allah panikah atet dia kin tenang odi panikah sejauh mana apa dari pese bening apa dari pangkat bening dari apa mun terau tenangah fir ridha wal yaqin narema kapaparing Allah yakin jak badape tolong Allah lah tenang mangga debun lagi Said kelak kita gak dinto punya tugas untuk berterima kasih lah banyak orang tak asa kalangkong ingat binian ni beri belenceban salake malah arat sengojak asa kalangkong badep hukum bian ngojak asa kalangkong ada bu dada dua apa ada paling bah ngocak kun riyah
Gula mana tanya ke binian bakun ngujak bed, dejak todus. Coba tanya ke lagian, bini nembian ngujak sekarang kau mun beli belajar. Arwah ada. Makan ni kacau combian you. Jadi gula pada enten dia. Wah ngocol dalil you bola ni kiri. La syukra 'alal wajib. Tak usah ngujak sakalangkong mun bareng wajib kok. Wah ngocol dalil. Tak ada urusan sakalangkong mun bareng wajib. Lakar belanja jadi lakar ke wajib dengan laki. Jadi sebini tak usah ngujak sakalangkong. Aduh, nampes pakai dalil. Mungkin gelu. Mun bareng tak wajib, artinya tak wajib kok sunnah. Kan tak wajib berarti. Oleh kan berarti tak wajib kan, tapi pakai ngojak apa ngojak sakalangkong dua tusan dia bener padahal gede kamu ngojak sakalangkong jan bagus padan sambian ki buru gula nikah kalau pai gula kon saya nyoba aing ni sakalangkong saya nyoba aing ke kantor nikah gula tak usah ngojak sakalangkong karena jad ke wajib nabati dia hormat ke gula ibri aing gula la syukru 'alal wajib keng gula mun ngojak sakalangkong ge karena mun orang sakalangkongin saya ulang orang mun sakalangkongin ni kajian pelak bener lagi jan pelak tetimun pada orang gak ditobar Arabu sakalangkongin jana beri boleh padahal panjenengan umpama ibri ngincam sepeda motor man peleman sepeda motor pah bersih pah bensin atau mau posa nih kesiandi sepeda pah ngocah teringincam boleh mau pas sepeda mah kadari keng domak Arabu bersih pah bensin apa jat luang pah jan sakoni pah ngocah erep letak ke toman ni leras apa ingki jadi kenyaman tanda sakalang jadi yang mana yang makan ni banyak loh orang tak sakalangkong beda bahasa kacang lupa sama kulitnya kacang lupa ke kolean jadi dalam kacang bolan kacang ikakan kolean pasti yang padahal kacang tak kira gedeng mun tak ada kok ring laki ring bini jawat magawat ring laki paha corak tak butuh ke ring bini tak bisa ring bini corak tak butuh ke ring laki tak bisa boleh gelak pernah gelak boleh sampai nulis kantor boleh nulis kitab nulis kantor bi boleh tulis di kantor ning kitab boleh sampai mangki beda ibaro kata dekan ya baca abandan boleh ngi al-malu baina yadayim ra'atin la yadumu abadan wat-tiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abadan mun urusan pese sing nguasai pahring bini nikah tak kira berkembang ben lekas tompes ben sebedek tak bisa sedekah tak bisa madak remah bener maksudnya derma mun pas sebini si alakoh selake tak alakoh tak di jasa sekali selake maki pikir na tak kira tombu ya tor benring bi jangan punya rokok bener pak tetimun ekonomi ni ka ampuni teguh benring bini ring laki tak kira jadi ring laki anapa takok kering paham tapi nah beda tapi ni ini mun nak kana geni pahi bagi kepaan la ya'ishu abadan tak kira odik seterusnya lekas mate nak kana geni dengar nikah ni apa sero teguh kepaan sero didik kepaan sero emban kepaan lekas si bentek kaki mun tak masuk akal ni ke boleh ayo cak ni kada buna kita bener lagi makanya mun beda kelas PAUD ben kelas TK beni guru laki sing ngajar guru bi
bini makelah rami ngak nih kemon guru bini bah ngocak jak mirami cukup mi bu mayu coba mon guru lake terus miring magi leer di mari layak isu abad tak kira odi terus jak lekas mate bener pak anak apa ega bala metode ilmu psikologi kejiwaan otak kayak itu beda telur pak bu beda otak kanan beda otak tengah beda otak kiri yang mengatur konsentrasi kak bintu otak tengah lereng bini ini otak tengahnya lebih tebel reng laki tepes sehingga karena ini reng laki ini ketepes mun ngelakonin setong kelakuan pas tak ning ganggu berapa ngare berapa sohoson pak apa sangu di mana terkembul dah bener bu mak oning ge je engkok reng laki makani manon nih makane no apa ro yela apa lah pokoknya mano lapet mun bila kan lapet kan makani mano lapet mandiin makanin anak bang ngocak pak tangan tas di mana pak siapa saya sekolah tak tahu jeng kon ya berpan makani mano lagi ni bi gule ke bayi istilah bi gule napa banyak mangke nepa mikirin ben lebur ke buah-buahan manoon tele kalau pai ke online manoon ngerti won lah makin ndak demak bagi itu gas senyari pese senyari belanja selake seneku pese selake semendidik anak sebi berarti saling membutuhkan makanya berdepar pesan lelaki itu adalah separuh jiwa wanita wanita itu adalah separuh jiwa laki-laki mondreng bini anak apa mak bisa mendidik anak tong konsentrasinya tak bisa konsentrasi ini kemon pengajian ini coba neku anak pai kepan ke neku bung kembung lah ini bisa mondreng bini mondreng lagi tak bisa aja mayu tarwan mayu ini kehebat dari bini mangga dari bini kayak entokang kui tak stres tebu dan nikah bentan apa nikah lebih banyak ketimbang orang lah mondreng laki nikah mana bentang kalau sabar lona bila itanya aki jawabnya pasti muktadul hal sesuai dengan pertanyaan demam ben kak kabar nah marilah mau ditanya boleh anu apa kak mulai rokok selesai coba mondreng ini jadi di mana pun ya kok di barat nagi buru kok mulai berasalah campuran larang pacat lada ia jatuh korak barak siapa sih tanya beras gara-gara banyak bentaring bini tak stres lah si adidik nak kanak serah orang bini karena si adidik nak kanak orang bini kak itu hebat bisa aja jawab nak kanak kini mau nanya tanya mau tak sampai puas tak marah si tanya siapa saja jawab menimbu paham masuk akal? Masuk akal. Lagian kembung pangocah mak yongku ya jareng gula tak dan beda telil tetipun langker usah terangake ngak nikah katipun apa bagi tugas tanggung jawab antara pak dan embo karena apa mak bulan rangaki nikah makin banyak pai pasragi kol bukol gagi haena pah etorot ngaji tak ngaji lah tak tahu mun sampai tak mulai sampai maghrib kosong anan tak mulai sampai maghrib pah pelan tak ada apa
Santri mungkin lah tak pada ben santri lamba, santri ngaji lamba kita maghrib lah dateng galangker, kiai dah kita keluar dari lemah, salah keluar pah ngimami maghrib, salah mari ngimami maghrib pas morok ni lamba, mun samangken lah tak balik, rak barak maghrib kiai nengak lengaan santri ni kita dateng, kadung dateng, temu lah teng pentol. Colon lah posa saos pendola lah ada plastik apa ibuang ke kamar ya dan musola siapa sasabuan kiaen jelas mon padahal ngajari nak ganak ni ke berat loh bu ni kamu ni kikir sekarang jam miram kana iya jam miram yang kana iya jangan jam miram ya bakun ram dua jadi jangan dorong agel aja engkau dia bentar kaki jong agel enak mulai tahu ya anan lermen ulen mano Allah terus lagi on mari tong berdebu dari Syekh Ahmad Ibni Hambal Jepon Rakung Imam Hambali. Apa beliau bilang? Napa debuna beliau? Yajidul abdu ladzatar raha inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Kebulan Allah ya bakal tetemu abad nyaman. Lepas nyaman atau tak toman tetemu tak nyaman. Bila lah soko nanya 3 swarga. Mohon kita ada baka swarga mun segi nyaman manusia tak kira tetemu ben nyaman. Oh, ni kira kum ada nyaman ada. Bakunung ke toron. Niki bu ibu ngeni ngarisan 30 juta. Dari pungan magi ada orang misem. Ni lorong misem misem. Dibudin selake bang ngoca apa mami sebon dulu benda ini ngarisan ngoka berem 30 juta cek ngabunga tangga seket ki buru semisem ada lama rongok boleh kenapa ternyata ki kurang dubolo jaipon ring jeba jaipon gule ki kene seneng iku sawang sinawang enak iku sawang sinawang nyaman jadi ya badan yang mata orang tetikun salang sangka bian motor tetik kiai nyaman banyak santri na banyak yang acabis periksa ni ke kiai isaku nyaman tetik kiai cek mon kiai ni kata entar ke oncengan bah tetik bentar padahal kiai na songka ingat gula ni pas tak hadir pun tak ada bu isukron mana tapi nyangkut tapi tak rabu saya nyaman lagi kiai kedua majelis taklim anggotan 200 ben malam Jumat kiai tak rabu sekali ini rasanya biar tapi berbeda tapi tak rabu padahal saya rasanya ini lepak kali tak antar jadi tak nyaman siapa sih nyaman samian motor berdebu wong tadi penceramah nyaman kau berok kata moroncongan pengumuman penceraman ini kesemulja seyarga imun kita dateng ke telepon depak gagak dimah ampun mios napa punten posisi terakhir ka imah ni kegulemare na mole dak ring pun teleponan dak cok lah dopak cok lah terbentor cok lah ada bener arapa lamare parlon dore kamu senyaman ayo kedua pakai telepon mopong beda nyaman tuh telepon naku anggaran naku anu nyaman mianonin keleb saboran apa kelebun kelebun ni simul jemun berpan beda pengajian beda napa beda ada bu
semulja bapak kepala desa daya keng mundri benarin na semulja rakyat jaronyo romono kekelipun Pak Bun ya kok Pak Bun anu Pak Bun munte turut kekelipun bang ngocak kas temile doa kopa tak laung kuat dari berarti kemes nyaman tidak remah saya syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Jelas? Di buluan sampean makan ni kan, tak oning makan. Napa boleh makan Indonesia ni kan? Dunia lah bukan Indonesia. Makan ni kan, pakai kok takok ben penyakit nyaman corona. Corona. Benar mau kering rakung daripada ini selamat. Berengakin. Gula beri inna 2 resep ke sambian, telok resep ke sambian menurut selamat lah. Pele salah setengah. Gelem. Gula muka nggak boleh ada kitab nyaman Hilyatul Aulia. Nabi tak galib ni apa di juz 2 dapat juz 4 lagi. Beda debu jaga dinto. Saya rasa debu. Imam Syafi'i ada bu lam arah anfa' lil wabai minat tasbih. Engkau tak toman ngetau si paling hebat kangkui nolak penyakit dia kata beng tasbih. Jadi banyak mau tas subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Oh tak apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh tak apa dan kui tasbih Nabi kata Nabi Yunus dari mana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tasbih ya gini kan tasbih ya kanding dalam Al-Quran jak saking ngajriyah beni orang selebur atas tasbih la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun ekakan bencukok hiu bedi dalam tabu sampai kiamat gara-gara tasbih keluar ben Allah. Jadi sampean mau tasbih resep pertama saya rasa ada bu Imam Syafi'i. Resep kedua ni kedebun Allah ke Nabi Musa. Ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsaka. He Musa mbak anjiri mo ni japok musibah berperpan ni japok musibah ba entak di wudu jaknya laki pas apa berarti ba anjiri salah. Artinya ada guna ulama orang di kamun ki andi wudu tak kira japok musibah. Resep kedua. Resep ketiga jauh-jauh banyak tak bacaan sebiasa bulaban sambian apal kepingin tak tahu yang malaki sepuh baca 3 kali maghrib baca 3 kali. Kenapa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La tak kira pada penyakit corona. Magi corona nang akan toan seburu. Pokon, pada pokon ni kan. Pokon je onceng corona. Bade, dari ngonceng corona. Bangki gama, bangki ning hadis guli. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tak padang kelakuan zina ning setong kaum, mari alaku zina kaum jadi pahyumu makin. Bada orang zina yumu makin. Bada perpana zina syuting, perpana azina rekam. Sani rekam pas disebar di media sosial. Pahitek ku ban ring Sampang, ring Makassar, ring Bangkalan, ring semua pahitek ku. Dan ini nyaman. Mun ngak diki yang terjadi pasti ngangku ilah, segelak ngangku ilam, pasti ada tulil hasar, pasti bekal banyak taun. Napa taun mana? Tema-tema dadak banyak tak banyak enggak? Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Bekal tombu penyakit-penyakit selamba daknya mana? Selamba tak matel makin keluar penyakit nyar-anyar. Dapat apa? Yung lamba gi kona ni gamma beda penyakit kona kowa je ada. Tatandung so kona beni pai suntik antibiotik nyaraki jalatong. Dapat tandung aki ke jalatong. Dujak kering ri. Kayak tabuk benih suntik pun dah berdemak kesempu ketaliaki ketabun lah obus lepas selang pecentar dari budi ngocak
lebar sembeng mun situ. Ya. Mun mangken magi kakan ben kesempurna paling mah moros. Ini kabar Arabu ngastetegi ya ngastete cak kok takok ke corona mangken ni ke banyak ni TV acara takokan ke corona tipe ke Allah mangken kalau pahit buat takokan ke corona tining corona ni kalau tak beda ben penyakit DBD demam berdarah tipes mangken DBD ni kan banyak sih mate du corona gua ning Indonesia riberin berpaore wa apa lah mulai dari rumah sakit beres ten bunyi pak bodoh jangan tabok corona mah gebok mati ten bila le panas periksa ke rumah sakit ni ke corona le periksa pas ke TB pas pacot steril dokter pacot api kelampi khusus perawat api kelampi khusus ni ke warga baras penyakit mun ipatoron bakun beda tambah sedek tambahan gun setong apa mate mun lemat tidak tambahan nah. Mangkan pompong kita mate pabanyak ala ko ba jepon istilah dan kula palebur asedekah pompong kita isedekai dadi pompong ki odi to re palebur asedekah sebab ku laku pun mate tikal make tak sedekah mbian le mate bagi keluar boleh abri dapat se garing raku maknya re rakko dadi pompong ki odi palebur majelis taklim hadir pompong ki laku para Rabu kita ambu Allah jambu ning majelis taklim sampai ambu Allah mulai ambu ban Allah tina kita hadir mun mati bagi enter ni kaguluban sampean ni kasi hadir ni ka ana apa para Rabu orang mana takko pun nodi kelampin ki mapan kelampin ki genteng jilbab sampean ki yargai polan dalpe kasi odi coba san lamate pakentong jilbab ning kamar make anan buru yang mungkin ni kan pada si ada bos ni kan berit lah tak mati berdek anak mah karena manusia ni berit dan berit mak jorang ongku ni dujak nak anak laki ben bini apa ajaran bah tojuk dengan tas kuburan bagi tindat tin saya baru takut saya kata anak apa boleh tindat tin sesarang boleh je tak lo tahu lesok gula mun mikir makan resem mun lambak santri laki si banyak akalah mun tak bagi mulai tak iya dini sarang dia kering bah makin bagi santri bini nya akalah mun tak bagi mulai ada mah kajinan bah pantelik bah wah yang dok iki kita takut ijon ngamuk itu wai sarang dia san le tu wai ijon mantelik kiai mah ada bu njok jindri dimri padahal ke ngadeng bedeng kiai dibunin kiai tak mampu wah ada bu la pemulai debak karo mana boros ibu beli boleh komat boleh bada man dibunin apaan pas tak sabar pamator ke kiai habis pamator kiai kenapa yang tu saboran aja berita bodoh kiai anak abdi bakal jinan menondok kiai tidak remen tempang bakomat melol tikal nyona ki etik kiai pambu ki gibon ya sande bakar oma iba teti berit jadi lagu lojor makin lemah nih bini lagu lojor pak Isra menondok Isra ni kan jalan malam Isra menondok Abra kata bodoh tidak ada sopan do nyambi HP manjaman demi HP selake ambo dia ada nyambi HP dia benih Quran saya baca ning HP apa amain game cacing boleh susah aku laku nak anak ni tak seneng ngaji bah dibudin bah tak tahu ngah gara-gara tak tahu ngaji bah nyambi HP ntar ke kubur depan bah mau teraki Yasin kan bisa munyi deh Yasin pamunyi sampai atas kuburan ya Yasin bah ngaraba depan bang ngocak jam penting lagi ya mbak bendem rita ketong susah gula pengganda aja bambu ngaji ada dah sebarang ide lah aduh lelap kelepan mata lah ya tedung lah jong tedung ya Allah tak tegang apa sakit ya mau lami jadi presiden gula ku
Allah, amin ku amin. Bang Oca, ihanan saya mak di presiden. Bagi anan siapa mau nak kadungi pangkat depan Allah? Tangki lagi. Jokowi itu apa nama? Jago tukang mebel. Mak mungkin di presiden. Ya bola miri, ya sering itu. Ya bola. Ya jago bola. Ya lah bola. Romi bah tepak kabitin mustajab pun. Mau bah budak presiden diri rakum ni. Oh ya Allah. Ya tol ngaradin nare. Ya tol. Ya tol do ya Allah. Ya siapa tahu nih jak pada tak tahu ni. Jak gula ni gak makan ni gak amat ceramasan mulai ke copok gula le ke gela. Tu kaki lambak si awusangan tu ye. Lama ceramah kaki. Ya jak lambak. Pada ni ke gula ku. Kaki le jadi polisi. Tu jak lambak ngidak pada pengajian. Atau mau jadi Kapolda, mau siapa tahu ya. Ya nak ya. Ya ada ye la unggu deh jong. Ya tak ngerti la unggu ni. Alhamdulillah. On terakhir, dekat terakhir. Telok. Kiburu dan gula mator jak manusia deka pada susah pada bu. Tidak ada momen berpan susah. Gula mator kawan jenengan. Sambian mon berpan susah jak burle ngebelaan ka orang. Anapa? Susah aja tak marah, jadi kebentar benar. Wah nangis. Apa le? Tahu. Iya bener apa? Tanggaki kabin putih. Abini buli. Pangoca. Orang san bin Abi dan pangoca sinangis. Colo bulun lebu. Inja. Arokun mole le kebala kemabaran. Kibur pada ale mate morden nang. Apa? Tulah ke nak kapit pote gua. Saya ngak colok bolok ni gua. Terus ni kan. Jadi pasar gua. Ni kaki bendenan jet ongguan. Saya tak ongguan. Kadang abah tak turaban tak orang berdesi ater tak yeyu. Ya tereben gula kuruyu. Abah tak noro aban taniser. Noro aban tak ada remeng. Cet beda ring orang kata ni kata kuang ater beda je. Pak. Beda. Iya bu, beda bu. Alo. Paling tepak kasih aja uap je. Kan mangkan mon magabin anak biasa na inggi. Mon ngabin anak biasa na segeridu ri siapa? Mbok. Ki kurang setahun lang ucak kasih laki. Marah. Tangkel berempah. Onceng na berempah. Selaki bang ucak dua pah. Ki kurang setahun dek caca setia. Sebini bang ucak. Iya kak kita tu apa? Kenang na bentar ya depor. Ya mata tahu sebini je kenang na bentar depor. Jadi sebini je tukang bentar. Kan mun nangke mantan, mun makabin anak, ni ka kama beda parlo bener. Sakoni onjongan cerek kan ore. Praja onjongan sombong jan ore. Deng sedeng onjongan bini, anda dengakan jajan pangocak. Kurang mentegan bener kowe. Cek leka akan tak lemar. Congok mon lagi anwa mon le jajan tak jajan le temu tanda. Sepon lagi. Bocuran di kompoi kan pasti ikakan. Di kompoi kan tanda DR berkat. Nah, kok ngakan jajan bang ngocak. Tuh man nyaman Silvi sabak oleh. Man nyaman Rudi dia sabak oleh. Pah tetamu bentetan mon reda sende dia pah kakan tining kiki le tada kapi gun leyon talaki ke kanan gun talaki ke kanan le tak lem los alot di bodi le cermet gunok bukol pengorbanan saya ni pengorbanan embah ka kom pacet mon embah ni jek sayang ka kompoi bener
Dari saking sayang ke kompoi dibudin ben anan pai patoro kompoi. Lho dek memun nanti masalah. Tore le oleh Kanjeng Nabi gak dinto waktu mi'raj salat, ayo pasepak salat lah. Abek male oleh katena. Ngajak rostor maki apa itu. Opo ngene rostor benilah. Ye cok bid abid cepet-cepet kalak dengset. Bid abid tak oleh kan. Mu'ad bin Jabal pernah tegur pulan maus ayat pi lanjungan. Tegur menganjeng Nabi, afattanun anta ya Mu'ad. Bandri akabayan fitnah mun ya Mu'ad. Allah kalak deng sedeng bae. Ideng sedeng bae. Cepet-cepet tolo tak nyaber. Ya bid abid gelum mun tarawih tak kirim lo makmum dia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota ibu di abid ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila sarokok mun kadare kana. Dibudin dengan kui fawatihus suwar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Mari ngonok salam mah ngocak bagian det modetna. Lanjut. Yang bagian wartawan wah ngocak cotot. Lah nyaman. Kalak dengset. Surat Ikhlas nyaman baca surat Ikhlas muloloh. Tak masalah aja. Dari rakaat pertama Ikhlas tarap aja. Jak badan sahabat dimin lemah mau surat Ikhlas muloloh. Badar yang negur matur ke Kanjeng Nabi. Kak disapakona ajudan mau ngibami maca kulhu muloloh. Maca surat Ikhlas muloloh. Periksa nih. Embian maca surat Ikhlas muloloh. Engki gak dito. Mak baca surat Ikhlas muloloh dak rumah. Li'annaha sifatur rahman, karena surat Ikhlas katanya itu sifat Allah. Pas malaikat Jibril debu beri kabar debun Allah ke dikau isa pora tusan siah majora yang kui ni ya jak hadis benih do benih kuat ni kan hadis ya jak bisa guru sedeng alhaqumut takasur tinggi sedeng nyaman guru nyaman amakmum nyeh biar mun tak makmum ke masjid amakmum ke laki ni Roma mun tak makmum ana apa laki bini ni kamu apa mun berjemaah maki atokar nyapa bang asar tak nyapa maghrib langsung nyapa selake bang ngucap noro iya tak noro iya penting gua apa aja kah bang macam takbir bang wah bang jangan cermet sebini bang ngucap tak noro eban kekenjaran noro berpan tak nyapa dibudin pada takbir ke keng pekel wah kok selake wah kertek lemah dena nyapa marin baca Fatihah mari baca Fatihah terakhir ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebini repot ngocak amin berbantak nyapa tak ngocak amin lebejan dibudin cermat sebini bang ngocak amin serage bang ngocak herah nyapa bener kertek atin herah nyapa pun jadi rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebini bang ngocak lematin tak ada ya lah bila mari ngocak amin jadi ini biasa amin selake bang ngocak lematin tedung dikit yani baba ta hosok edim mabayo mon setia yo bada pajang hosok yo malarat yo mangkan gula sekut motor apa jeng tak hosok ki lebih bagus ketimbang hosok geng tak apa jeng bada hosok tak apa jeng bada imekasan bada iman kak diman bada pas kun la engak jan ka Allah ba tak apa jeng harus sok mo hosok di nama kita harus tahu narap aja wah dah remege pak beda oleh badah napa nyampetenin paredana Allah wajah makin hosok melarat di masjid mana apa jam Allahu akbar sini kan ya taswa les toles Arab bacer bakuno
Akun. Makin beda jam jalan digital. Akun wah. Selamat datang di masjid. Duhur jam 11:49. Nyabas bekembaba sakoni. Pada makmum ya ada nak kawasan. Bah pada tolesna Semin Gresik. Nyabas ke sejadah. Agak bermasjid Kuba apa lo? Remaja anak boy jadi. Ya bocor pada dabuna fuqaha ahli fikih ning bugiyatul mustarsyidin mun geran ja gangguna pada berkemper ning gedung maka bah wajib tagmidul ainain tutup matana medem bah. Tapi maki medem jorong sapa orang sudah tuh bisa gitu bah. Konta pa ngota barang saya pakai lopai ro bahenga aboy iya body bebon bental marah dah masih hosolah ini lagi pengumuman sambian bagi hoso berarti ki nyambadani perintana dabun lagi ai gela setengah jam sebelum pelaksanaan sholat nak wudhu kada magi hoso go jadi kak go pada ban ujian guru kak bulan Sya'ban ujian terakhir tanggal selekor kerumun lebih ada pengumuman ujian terakhir seputu nora ujian sebentar nora ujian sebentar oleh bintang kelas bintang pelajar seputu sebenting ke kelas sehosok oleh pangkat ku laku ning akhirat setahosok sebenting lata noro ayo coba mungkin gula sampai makin tahosok coba ngujan sini enggak apa aja mau tak hosok dah gunana keras banyak dengan buah bojong deh bang paham mudah pun ki ali karor sin haji tetangok dari mana orang bojong tak hosok pada ben orang ngabis ke kiai yang tak beri obeng tak binyambi apa kini kaki lebih bagus ketimbang tak tu aja bis ke kiai dah pun ki ali karor nih kan kebun hosok binyambi cok nyambi apa kini ke hosoknya kebun tak nyambi kosong berarti jadi aten kosong tak hosok pada ben kiai tak binyambi apa pakun ngocak tapi setengah kiai kini kaki lebih bagus ketimbang tak aja bisa kali kiai paham masuk akal masuk baik kok ini dah pasal pak solat tah alar muka raja manfaat tah dan muncul dajjal barokana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.